Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. So for this week lesson, we are going to learn writing skill. Still pada topik yang sama, topik 10, tapi kita nak belajar hari ni writing skill. Okay, for this week, we are going to learn on how to write a speech. Kita nak belajar macam mana nak tulis speech. Okay, format speech, seperti yang saya tunjuk kat skrin ni macam ni format speech ni, speech ni ucapan. Ucapan yang biasa, contohnya kalau biasa kita tengok yang guru besar bercakap kat perhimpunan, itu adalah ucapan. Okay, jadi mula-mula sekali dia mesti ada, untuk perenggan pertama mesti ada greet the audience. Kita mesti sapa dulu penonton-penonton kita. And then introduce yourself. Kita pun kena perkenalkan diri kita, siapa nama kita, daripada mana kita ni. And then introduce the topic, dan seterusnya kita pun perkenalkan topik apa yang kita nak cakap. Okay, contoh kat sini dia bagi, I'm here to present a speech on the topic Stay safe from strangers. Kekal selamat daripada orang yang tak dikenali. And then untuk perenggan kedua, ketiga, keempat, yang dekat sini lah kita kena buat penerangan poin yang kita ada. Apa yang kita nak bagi tahu, kita kena terangkan. Okay, last sekali, format yang last sekali mesti kita berterima kasih kepada orang yang mendengar ucapan kita tadi. Okay, kita akan buat karangan berdasarkan petikan, berdasarkan gambar. Okay, dekat sini dia bagi tahu stay safe from strangers. Ada 3 tips untuk kekal selamat daripada orang yang tak dikenali. Okay, tengok yang warna biru. Do not go with strangers. They may try to abduct you by saying they are lost or by pretending they need your help. Jangan ikut orang yang tak dikenali. Diorang mungkin abduct, culik anda dengan mengatakan yang mereka ni sesat ataupun buat minta tolong. Okay, itu yang pertama. Tips yang kedua, tengok warna purple. Always tell your parents where and whom you are going out with. Selalu bagi tahu mak dan ayah kita dekat mana kita nak pergi dan dengan siapa kita nak keluar. This is important because they can help you during an emergency. Ini penting sebab diorang boleh tolong kalau ada emergency. And last one, yang warna orange tu, wait parents inside school compound, not roadside. Yang ni yang disuruh kita buat ayat sendiri. Okay, tunggu ibu bapa di dalam kawasan sekolah, bukan di tepi jalan. Okay, yang sekarang ni kita kena buat karangan berdasarkan petikan yang dibagi ni, berdasarkan gambar yang dibagi ni. Okay, mula-mula sekali, yang penting macam biasa, kita cari maksud dulu. Cari maksud nombor 1 sampai nombor 10 tu, gunakan kamus. Kalau tak ada kamus, boleh Google Translate. Okay, kemudian B, write a speech about stay safe from strangers. Use at least 3 points given. Okay, tulis ucapan mengenai kekal selamat daripada strangers. Gunakan 3 poin yang diberikan. Okay, ada bagi 5 kat sini, awak pilih 3. Ini contoh yang saya bagi, awak salin saja yang ni dalam buku EW. Okey, saya bacakan ucapan yang ni, speech yang dia bagi ni. Good morning everyone, my name is Najmi from Sig Alpha. I would like to talk about stay safe from strangers. Firstly, you should not go with strangers. Jangan ikut strangers. They may try to abduct you by saying they are lost. Secondly, you should tell your parents when you are going out, bila kita nak keluar. This is because they can help you during an emergency. Thirdly, yang ketiga, you should wait for your parents inside the school compound and not at the roadside. Okay, tunggu ibu bapa di dalam kawasan sekolah, bukan di tepi jalan. It may be dangerous for you to be at the roadside. Ianya mungkin bahaya kalau kita tunggu di tepi jalan. Last sekali, perenggan terakhir dia mesti ada that's all from me, thank you for listening. Biasanya benda yang tak akan berubah adalah perenggan pertama dengan perenggan yang terakhir. Itu yang awak kena hafal. Perenggan yang kat tengah tu, yang penting dalam ucapan dia mesti ada firstly, secondly, thirdly, lastly, finally. Itu yang penting. Dalam ucapan dia ada sequencing. Okay, ini salin dalam buku EW. And okay, for exercise C, write simple sentences based to the words given. Ini adalah karangan buli. Okay, kita akan salin karangan buli. Sebelum ni pun kita dah memang buatkan ada karangan buli ni. Ini untuk refresh lah awak punya memory balik perkataan-perkataan yang biasa kita gunakan dalam karangan buli.
Okay, now look at number 1. Bullying incident road near school, many people's laugh. Okay, ada berlaku insiden bully berdekatan jalan dekat sekolah dan ramai murid gelakkan. Okay, there was a bullying incident at the road near the school. A gang of naughty boys, budak-budak lelaki yang jahat yang nakal, were bullying the weak boy. Many people laugh at that boy. Okay, number 2, one student took pictures with cell phone, showed to teacher next day. Okay, ada seorang murid ambil gambar dengan cell phone dia, dengan handphone dia, kemudian esok hari dia tunjuk pada cikgu. One student took the pictures of the incident with his cell phone. The kind boy showed the picture to the teacher on the next day. Okay, number 3, culprits brought to headmaster's office. Okay, orang yang salah dibawa ke bilik guru besar. Parents also present. Ibu bapa yang murid yang salah tu pun dibawa ke bilik guru besar. Disciplinary action, tindakan disiplin diambil. On the next day, so pada keesokan harinya pula, the culprits were brought to the headmaster's office. Their parents were also present at that time. The naughty boys were given disciplinary action for misbehaving. Okay, ini karangan ni yang simple saja, hanya untuk refresh awak punya memory apa perkataan biasa kita gunakan dalam karangan bully. Okay, apa yang awak perlu buat? Okay, awak salin dulu table ni. Dah siap salin table number 1, 2, 3? Okay, dah siap salin table 1, 2, 3 dekat bawah tu. Salin dalam bentuk perenggan. Okay, dalam bentuk perenggan. So, kita ada berapa perenggan ni? Ada nombor 1, 2, 3. So, kita ada 3 perenggan. Awak salin dalam bentuk perenggan. Okay, bila dah siap, kerja tu hantar pada saya untuk saya tandakan siapa yang buat, siapa yang tak buat. Okay, itu saja for today, for this week. Thank you for listening and don't forget to complete your homework. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum.